Okay, dali. Okay. Tricks? Okay. Okay, timer start. Now, ang lugar. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Tago mo na yan. Hindi. Hindi bagay. Place. Nakakailangan yan. Prutas. Tay. Hindi. Word. Abay, ano yun? Ulit. Kinakain. Hirap yan. Pwede yan. Lalagyan, ting. Hindi. Hindi bagay, hindi tao, hayop. Kayo. Hindi bagay, hindi tao. Hindi. Kalendaryo. Bagay. Ayaw naman yan. Eh, sabi ka categorize ko. Wala ka decoration eh. Meron. Oo, may category. Meron. Oh. Tubig. Hindi. 1 minute. Araw. Buwan. Sinelas. Ayun. Wala kategory. Yaya. Meron. Malapit na. Itlog. Itlog na naman. Kinakain. Hindi hayop. Hindi tao. Hangin. Ginagamit. 30 seconds. Ginagamit. Ginagamit. Ginagamit ba sa bahay?